Du tchat, tchat, tchat. J'avais adoré la musique par contre. Donc c'est un petit jeu, c'est fait par une petite équipe. C'est le genre de jeu pas fini, mais ça peut avoir du charme. Non, au niveau de la technique, c'est pas forcément parfait, mais ouais, c'est un jeu qui peut me parler. Après, c'est le gameplay que j'aime pas trop, c'est un peu lourd. Ça me fait penser à ce qui Skyrim un peu. Quand on a plus l'habitude de faire des jeux parades et plutôt nerveux, ouais, c'est difficile de retourner sur des jeux où le gameplay est un peu lourd. Mais bon, on lui donne une seconde chance. Et puis on verra. Tainted, Grail. Voilà, voilà. Choisissez l'apparence du texte en jeu. Pourquoi il y a une différence? Moi je veux pas de différence. Immersif. Ah, il y a un DLC qui est sorti, ouais. Bah, je vais essayer de faire le jeu. Prologue, acte 1. Allez, c'est parti. En vrai, la direction artistique, elle est vraiment trop bien. Mais ouais, c'est le gameplay qui me pose problème. Mais la DA, elle est magnifique. The all-consuming Red Death. 600 years ago, King Arthur led the great escape from the homelands, where our kingdoms were ravaged by the plague. Leading people to Avalon, he started the Age of Conquest and took the island from the Four Dwellers. Using the mysterious powers of Menhirs, together with Merlin, they cleansed the land of the weirdness, a primordial force of chaos and possibility. But now, long after the death of the king, Camelot is in shambles as Avalon fractures into chaos. Old legends are gone, and the weirdness is creeping back into our lands. The bleeding heart of the plague has started beating once more. And the Red Death has returned. Rulers of the island Asylum, an order of the Red Priests, are desperate to stop it. By any means necessary. Rotting in one of their cells is a stranger who might bring a spark of change to this cursed island stuck in everlasting autumn.
Alors, sous-titres dialogue. Nous avons ajouté un jeu. Subjective, vue objective. J'aime pas trop quand il y a des choses sur la caméra. Non, merci. Ça devrait aller. Ah super, une création de personnage. Oh, ça a l'air hyper poussé. Oh, en vrai ça va. Bon, c'est pas basique, mais... Oula, c'est pas Stellar Blade. Hein. Elle est où la grotte? Elles ont toutes égrenées. Ah non, pas elles. Gros pif, gros pif. Gros pif. Gros pif. Moi je veux un petit nez, moi. Ouais, mais là on dirait un peu... Ouais. Ok. Couleur des yeux. Bleu. Bleu clair. Ouais, elle est bleue. La coiffure. Oula. Ah, ça, en vrai, c'est pas mal. Si je peux pas faire les cheveux roses, je vais pas être content. Ça, c'est pas mal non plus. Cheveux courts ou cheveux longs? Allez, cheveux courts. Yeah, je peux faire des cheveux roses. Nickel.
La musique, elle met dans l'ambiance directe. Ok. Oui. Oulala, moi je veux pas trop compliqué. Hein. Pour les joueurs qui veulent surtout découvrir l'histoire, en jouant en mode facile, les ennemis ne sont pas trop dangereux et les ressources sont très nombreuses. Détendez-vous et profitez du voyage. Ouais, non mais peut-être pas non plus, mais... Expérience équilibrée, les combats ne sont pas trop difficiles, mais réclament tout de même un minimum de concentration. Les erreurs, même si elles se payent, ne sont pas trop punitives quand c'est pour les joueurs expérimentés. Une fois plus fort, elles sont sans pitié. Ouais, non mais j'ai pas envie de faire un défi relevé dans un jeu comme ça. Je suis pas trop Skyrim en principe, donc... ça ressemble un peu le gameplay assez loin. Mais la DA est magnifique. Rise and shine, rise and shine. Yes, it's me again. And I hope this time you'll cooperate, without me needing to repeatedly hit you in the face, eh? Look, we just have to get this over and done with. Unless you want a visit from someone upstairs. And, trust me, you don't. Just like before, no food until we're done here. And the moment you start getting on my nerves, we're going back to my tried and tested fists. So, tell me, what were you doing in the forest when the Red Shields caught you? J'étais en chemin pour m'enrôler dans l'armée. Non, sûrement pas. Je cherchais à éviter les gardes de la ville pour vendre des marchandises. Je cherchais un ancien lieu de culte. J'ai chassé archerie +3, augmente légèrement les dégâts infligés par les arcs. Chercher un lieu de culte. Arme à une main, armure légère, magie, alchimie. Augmente légèrement les dégâts infligés avec les armes à deux mains. Mais moi c'est ce que je veux, mais je veux pas m'enrôler dans l'armée. Ouais. Army, huh? If I were in charge, I wouldn't even consider letting you join the ranks. I'd rather feed you to the dogs. Less waste. And you were planning to enlist with... Avec l'infanterie, avec les archers, avec les mages de combat, avec les guérisseurs.
Je vais prendre avec les matchs de combat. Ah, Ouais. my father was a foot soldier, you know. One day, he got trampled by the cavalry. And that was the end of his glorious military career. Okay, that was easier than I expected. Now, unfortunately, we'll have to stop. Cause toujours. I've always found it puzzling that these people won't bathe. You, I understand. You're literally rotting in this damned cell. But them? There's just no excuse for the stench. There they are. Finally. I know. You've a million questions. But they'll have to wait. One of these keys will open your cell. When you get out, head left. I'll scout ahead. Grande évasion. Le mystérieux chevalier m'a dit de le retrouver au cœur des souterrains. Affiché objectif en cours. Ok. Déverrouillé. Donc la technique, ouais, c'est pas top, hein, c'est une toute petite équipe qui fait ce jeu. C'est l'ambiance surtout qui est sympa, je trouve. Après j'avais fait que le début, donc je sais pas si c'est sympa tout le long, mais... Par contre le gameplay il m'avait vite saoulé, c'est pour ça que j'avais arrêté. Mais... Je lui laisse une seconde chance. Pantalon, armure, bottes. Main droite, main gauche, main droite, main gauche, main gauche. Ça va, elle est belle l'armure. Ça va bien avec mes cheveux. Merde, je suis venu par là. Il m'avait dit à gauche. J'ai pas d'arme, moi. C'est vrai que je trouverai des armes dans la prison. Là, c'est la douche. Appuie sur la touche de parade juste avant. Reveal yourself. Ah merde, comment je cible? Je peux pas cibler. Your death is certain. Comment je tape? Attends, mec. Attends. Do not defy the prophet. Purge the unclean. Ouais, c'est pas juste. Il y a pas un truc qui traîne, lui. I'll cleanse Ah ouais, you non, with mais... fire. Il est à gauche.
Cette commande-là. Rôti, ah oui, ça je prends. Il y a un ingrédient disponible. Ça va, il n'y a pas un couteau? Clé du garde. Pièce. Ça j'ai déjà. Crochet. Voilà. Petite potion de soin. Bon allez, j'ai jamais trouvé une arme maintenant. Va y avoir une manette là, ça. Elle était libre, mec. Drip, drip, drip. Do you hear it? Soon the king will return. I told the priests. They laughed. But they'll soon see for themselves. Drip, drip, drip. The storm is gathering. None of us are free. We are all bound. All bound. And to go? No. I don't want to. I found my place to await the king. You can go if you want. But you won't get far. We are all bound. At last, I cannot wait to behold his drip after drip. With each drop, it gets closer and closer. Drip. Ouais, j'ai bien appuyé sur la touche de parade, mais j'ai pas d'arme. Stay alert. Oh non. Pendant que je trouve une arme. Mais fais-moi la putain. You fueled my holy rage. You'll suffer for your sins. Your sins will be punished. Sérieux, j'ai jamais le tué. You'll suffer for your sins. Sacrifice to the prophet. Je te tue, je te pique ton couteau. Your death is certain. Your sins will be punished. The prophet wants you dead. Purge the up. Yes. Haha. Fais-moi le malin.
Potion de prêtre rouge, pantalon. Pourquoi je suis tout nu? Ah mais ouais, c'est vrai que j'ai perdu. Merci mec. Ah, c'est pas la même que l'autre. Elle est mieux celle-là. Oh, trop laid quoi. Non. Main droite, main gauche. Petite potion de soin. Les consommer rend ivre. Ouais. Il y en a varié, je suis pas sûr que ce soit très bon. Oh, je me l'ai tué. Ah, je vais mourir. Comment on fait la parade? Ouah, la parade. Oh non. J'espère que ça va sauvegarder. Sérieux? Oh. C'est quoi ça? Oh fuck. You will burn. Purge the unclean. Je suis trop nul. You'll suffer for your sins. I am the Ah, oh là là. prophet's hammer. Bon, faut que je me concentre. C'est nul, faut que je regarde comment. Ah là. Ok. Be on guard. Dans la tête, dans la tête, dans la tête. Your death is certain. Your fate is sealed.
We'll send you into the abyss! You'll suffer for your sins! La petite patate à la fin était cool. Donne-moi ça. Ok. Voilà. Ça recommencera pas depuis le début. Comment on court? Ah oui. Ok. Oh putain. Ok, ça va. Ils font mal quand même. J'adore l'ambiance par contre, c'est vraiment bien. Le gameplay, ça laisse à désirer, mais... C'est quoi ça? C'est un couteau? Instrument de mission médicale. Couteau d'amputation. Limitation, blablabla. Une langue de noyeur. Vas-y, je prends. Si médical. Et couteau d'amputation. 5, 7 et moi 9, 11. Et là je peux en mettre 2. Je trouve un crochet. Ah, une petite passion d'assaut. Super. Ah merde, j'ai bu de l'alcool. Je vais être bourré du coup.
Déverrouiller nécessite la clé d'une J'ai pas la clé du laboratoire. Sage and alcohol. It's the simplest recipe. I can't believe I have to keep Bah, je veux repeating tout trouble. myself. You know how the young ones are. They dream of dissecting Fort dwellers, yet they can't remember the basics. Before you build a castle, you must first know how to... Il y a du monde. Ah ouais, j'étais là-haut tout à l'heure. I agree. The fundamentals are essential. But the world is moving forward. And the young are eager to make their mark as... You will Ah, burn! oh oh. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Our faith gives me strength. Ok, déjà, j'ai sauvegardé. Sage and alcohol. It's the simple... Attends, j'avais une potion. Merde, oui, comme ça. Ah non, j'ai pas de potion. C'est mieux, c'est 0, 1, 1. Ah ouais, c'est carrément mieux. You took your sweet time, eh? But I understand. I Ah, did c'est too, celui qui m'a sauvé. when I was leaving this place for the first time. You have to admit that the Red Priests are quite resourceful. Gentil. At least when it comes to death and dying. Qui êtes-vous? Great question, truly. But in case you hadn't noticed, we're still within the walls of the island asylum. When we're out, then we can talk. I'm told this path leads to the beach. I'll wait for you there until dusk. Good luck. I'm told this path leads to the beach. I'll wait for you there until dusk. Good luck. Ah ah. Sérieux, c'est mes Crimson Desert. C'est carrément bien.
Ah non, j'ai bien fait de sauvegarder, moi. Ouais. Il y a eu des bons avis de ce jeu. Des tests assez positifs. Stay back. I may not be in top shape, but I can tear you to pieces if I have to. Tout va bien, je ne suis pas avec les prêtres. So, you escaped too? Huh. They're having quite a day. Good. I hope it gets even worse. This whole place is mad. From a safe distance this time. Same as you, I guess. Wrong time, wrong place. I was wandering through Kunakt and got caught in an outbreak. I was kept with the rest at first, but when they figured out I was a Pict, well, then I deserved special treatment. One of the priests took me to a place so thick with weirdness, it scared me. I needed to get away, otherwise, I don't know what would have happened. I just know whatever it was, it wasn't for me. Comment ça, cet endroit les dévore? They play with powers they don't understand. Trying to wrangle the weirdness into obedience is a fool's dream. The weirdness might listen, but blind obedience is not in its nature. Oh. Moi, chapitre d'Anne. Ok. Attends, je suis déjà venu même. C'est un raccourci. J'ai loupé un chemin. J'ai pas de trajet. Non, j'arrive. J'arrive là-bas, mais je peux plus monter là. Bon, je vais être obligé de passer par l'autre côté.
They dream of dissecting fort dwellers, yet they can't remember the basics. Ouais, tout à l'heure, je l'avais trouvé, le gars, mais... Je suis mort, je sais plus où il est. Ok... Crochet. Non, il me semble pas que c'est pareil. Before you build a castle, you must first... Ok, là j'en viens. Je suis passé là. I agree, the fundamentals are essential, but the world is moving forward. The young are eager to make their mark as quickly as possible. Any novice who can't remember the... Ni vu ni connu. And who the hell are you? Another one of those red dogs? See a Ah non, prayer j'espère to qu'il va your pas me goddess tuer. and get ready to die, scum. Attendez, je n'ai rien à voir avec les prêtres rouges. Je suis prisonnière tout comme vous. Votre temps ne me revient guère. Ah non, je vais rester gentil avec lui. And why are you dressed in their bloody rags? Well, I see ye bear the marks of torture too. Maybe the priests messed with your mind, because one more moment and you'd be dead. Qui ment ici, moi ou vous? Qu'est-ce qu'il était en train de vous faire? Vous allez reconnaître la torture parce que vous avez déjà été torturé ou... Nothing good. They thought they'd break me fast like some Camalosian wimp. Big mistake on their part. Besides, I doubt they were waking you up with a kiss on your forehead either. Il est beau. Carver, from the Dalriata pup, if you hadn't already guessed that much. Pourriez-vous m'en dire plus sur les tribunes? Really? Now's a good time for a chat. You think the red pricks will just wait around while we gab? If you make it to the Forlorn Swords, you'll meet the tribes. Right now, you'd better focus on getting your arse out of here. Ouais, j'aimerais bien sortir d'ici. Si vous êtes si courageux et si fort que ça, comment ont-ils pu vous capturer? Vous n'auriez pas vu un homme? I Ouais. don't know. Barely saw anything. Because you're No. lucky to have someone risking their own arse to help you out. Ouais. Vous en avez. No time for a chinwag. Just get the hell out of here. Oui. Il est temps de partir. Ok. Merde, là, faut que je fasse gaffe.
C'est mortel, là. Ça a l'air mortel. Ah non. Toi, je t'ai déjà vu tout à l'heure. Je sais pas s'il est pas là. Ah non. Oh. C'est pas grave. J'ai pas du tout le sens de l'orientation. Ouais. Je peux pas passer, je peux pas casser. Non. Mur invisible. Bon, je vais remonter. Il doit être en haut. Je sais pas les 6 balles. J'aime bien sortir d'ici. Mais là, j'ai pris à droite tout à l'heure. Ah bah j'ai... You took your sweet time, eh? But you have to. Qui êtes-vous? Oui, tu m'as déjà I'm dit tout told à this l'heure. path leads to the beach. Le chevalier I'll a dit wait que for you nous there reviendrons until une fois que dusk. je trouve Good une luck. île de l'île. Ok. Là, je vais refaire une sauvegarde parce que je peux pas être à chercher 2 heures. Surtout que j'ai pas de potion, je crois pas. Rend 10 PV en 10 secondes. Oh non, mais je vais mourir là, j'ai pas assez de vie. Donne-moi une potion, s'il te plaît, mec. Je t'ai tué, je sais, mais... Pièce, dague. Oh là là, je vais mourir. Ah, je peux jouer double dague.
Mais dis-moi que c'est sorti. C'est agréable pour le moment, j'aime bien ce jeu. Bon, les combats, c'est pas foufou, quoi, mais la DA, ouais, elle est cool. C'est bien glauque. Ah, je peux pas sauvegarder. Ah, ah oui. Mais le pire, c'est quand on revit, mais on récupère pas notre santé. Déjà. Ils sont radins en potion. Hein. J'en ai trouvé 2. Faut que je note. Allez. C'est lui qui m'a nourri. Allez, je suis sûr que c'est le gardien de la sortie. Oh merde. Non. Bon, faut pas que je vois moi. Je peux essayer la parade. Risqué. Sérieux, j'ai pas de potion. Peut-être en fait. C'est quoi ça? Bon. Le coup de stock. C'est à quoi ces petits pains là? Rend 10% là de mana. Ah ouais. Et ça rend juste ivre. Sérieux, donne-moi une potion.
Donc la prison, les gardes. Faudrait que je fasse tomber, mais... Et si je partais sans le tuer? Indisponible en combat. Oh les salauds. C'est pas cool ça. C'est pas évident les touches parce que pour esquiver c'est R1. J'ai pas l'habitude. Ah, bon bah je vais te tryhard. Tu me connais pas gars. Oh, l'effet spéciaux. C'était bien fait. Hein. Ouais, moi je vais sortir d'ici s'il vous plaît. C'est trop bien fait ça. Toucher. Je touche. Ah, c'est, je suis devant. Ah ouais. Ah ouais. Quand même plus joli que Crimson Desert. Hein. Je veux pas dire, mais c'est moins banal quand même. Moins générique. Non, je dis ça, hein, j'ai même pas fait le jeu. Je sais pas si c'est bien ou pas bien Crimson Desert, mais moi il m'attire pas du tout ce jeu, donc je sais pas. Si vous l'avez fait, dites-moi. C'est joli. Hein. What is it? Parler. Ah ouais, j'adore les couleurs. I've been waiting a long time for someone to find me. Are you here to help me leave this place? Dites-vous au juste. I wish I could answer. I cannot remember. I know I am not
complete. I remember I once knew who I was. At some point, but I do not. Anymore. I just... am. I do not know. I think it is some kind of prison. Deep in the weirdness. And you? Why are you here? Then we have something in common. But walk with me. Let's find out together, now that I'm free. T'es libre. Au-delà, interagir. I remember arriving on the shores of Avalon. That was the beginning of everything. But there were doubts and questions. How does it feel to leave your homeland behind? To keep moving forward, even though every step takes you into the unknown? The Four Dwellers quickly made it clear to us. If we wanted to call this place home, we'd have to fight for it, down to the last drop of blood. Ah ouais, c'est franchement sympa. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la guerre. In the end, we won the war. Merlin stole the sacred flame of the Four Dwellers and ignited the Menhirs, driving away the mist and clearing the nights of weirdness. It was the first time we uncovered the secrets hidden within the Menhirs. Ah, la statue comme elle est trop belle. Stylé. Still, the land of Avalon honored our toil. It soaked up our sweat, our suffering, and our blood. In time, it rewarded us. Here in Avalon, we were given the chance to create great things. Ok. Camelot, the eternal castle, the capital of all humankind, was meant to be a symbol of that. C'est tous des endroits qu'on va visiter, ça? J'espère. Ah oui, ça a l'air très bien. We left the homelands to survive. The plague had consumed everything we once knew. We thought we'd escaped it.
But the Red Death returned like a spectre to haunt us. Once again, it began to devour our home. Oh merde. C'est vrai, j'ai récupéré ma vie. Mais bon, ils sont pro quand même. C'est pas juste, vous avez des clés morts. Tiens. Ouais, je lui suis comme un tarabus, ça. Aïe. Aïe, il peut faire que les autres, lui. Hop. C'est quand on arrive. Waouh, trop la classe. Trop la classe. Après un long combat. Roi des rois peut enfin connaître le repos dans la mort. Ah, l'épée, elle est trop belle. Ah, cette musique. Trop bien. Oh, awaken thee, once and future king.
Commande pousser L2. Pousser R2 et R2. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Il faut les pousser, j'aurais pu le pousser dans le vide tout à l'heure. D'accord. I am his hunger, the craving for what was beyond reach. Lier l'âme à la pierre. I am the price paid for touching the unreal. Le chevalier a dit que nous reverrions une fois que j'aurai trouvé le moyen de quitter l'asile de l'île. Ouais. Ah, yes. I can see through the mist, but it's still all so unclear. I've dreamt of countless deaths for such a long time. Yes, it's time to wake. I am Arthur Pendragon. I led humans to Avalon shores. I built the great halls of Camelot. Thank you for bringing me here. I believe I owe you, young one. C'est un honneur, oh mon roi. Je n'ai pas vraiment eu le choix. It may not seem like it at times, but one always has a choice. Even if it's as simple as pushing onwards when others might back down. You brought me back. This is what matters, and for that, I am grateful. But now, let us leave this place and head to Avalon. I need to see my kingdom again. I trust you'll accompany me, or would you rather stay in this wretched place? Où sommes-nous à ce propos? I am not sure. Yet I learned to be grateful of fortunate outcomes, even if they come unexpected. It seems to be a place located between life and death. Or maybe a place that can defy death. But why was it created? By whom and when? These I'm unable to answer. Pourquoi étiez-vous emprisonné ici? Trust me, I wish I knew. I remember death, then darkness, a terrible loneliness. Ages upon ages of solitude, and these are all the details I have. Perhaps, in time, I'll remember more. But that's enough questions for now. Let us walk together and see the kingdom forged so long ago. After years of struggle, my people in Avalon finally live in peace and prosperity. I must see the legacy of the Age of Conquest with my own eyes. My Camelot in all its glory. What is happening? No! I see now. I am not whole. You have only freed a part of me. I'm not strong enough. For now, I will have to journey by your side until my strength returns. I'll see the world through your eyes. In return, I'll lend you what strength I have.
Cool. C'est un honneur. You are a surprising acquaintance, and it will be a pleasure to travel with someone of your disposition. And since it seems that fate has bound us together, let us make the best of it. Seeing my legacy through the eyes of another, a true picture of Avalon, not one crafted specifically for the king, may prove to be an interesting experience. Mettons-nous en route pour Avalon. Oh, what an adventure this will be. Suivant. Le roi Arthur m'a demandé de retrouver les fragments de son âme, afin de pouvoir le ramener. Officier l'objectif en cours. Ah, je peux pas monter là. Ah, il y a un truc jaune là. Mais... Ah non. Vous avez débloqué votre tout premier fragment d'âme. Vous pouvez désormais entrer sans danger dans le Ward et interagir avec diverses machines laissées derrière eux par les précurseurs. De plus, le pouvoir du roi Arthur vous a guéri de la mort rouge. Cool. Ça fait plaisir. Interagir. Je suis déjà venu. What? Yes, extraction. Ah mais il pousse un... Comme ça. C'est trop cool. Ah merde. Le fragment d'âme vous confère un peu du pouvoir du roi Arthur. Activez un fragment d'âme à l'aide de R3 pour bénéficier d'effets temporaires, tels que des dégâts augmentés ou un ralentissement du temps.
Comme Espagne. Yes. Bon, bah, le premier boss, facile. Je suis en difficulté normale. Normal. Ok. Ah, de l'air. Et voilà un monde ouvert. C'est vraiment l'exploration qui m'attire dans ce jeu. C'est paisible, c'est cool. There you are. It took you a while. I was getting worried you wouldn't make it. I even realized that I didn't get a chance to introduce myself. I'm Caradoc, your savior. What kept you so long? J'ai vu des soucis en chemin. Si c'était une épreuve, j'espère que j'ai réussi. Vous m'avez envoyé là-bas alors que vous saviez ce qui m'y attendait. C'est vrai. Figured you would. A place like that doesn't let anyone through easy. But you're standing here, looking healthier than last time. So I'm guessing you found something worth the trouble. J'ai trouvé le roi Arthur. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui m'est arrivé. Really? Then can you explain how you were suddenly cured of an illness that nobody knows how to cure? Je vous ai dit, je n'ai pas la moindre idée. Oh. Well, maybe the fact you were able to do that is why I was supposed to break you out of this place. Anyway, get some rest. We'll have to set sail soon, before the Red Priests find us here. Qu'attendez-vous de From moi? what I understand, the Red Priests must have done something to you. Something that can prove useful during my quest. Else, I wouldn't be sent here. Et quelle est votre quête? My goal is to destroy King Arthur. To get rid of him, once and for all. Ah bah, There are j'ai bien fait pieces de of pas his lui dire. soul scattered across Avalon. I need to find, collect, and destroy them. Ah ouais, d'accord. Il y en a un qui veut que je les sauve et que je les récupère et l'autre qui veut que je les détruise. Pardon. Long story short, you've found yourself in the middle of a mess that's been brewing for 600 years. Every single time things go down the shitter on this island, a bunch of cowards in Camelot bring our once and future king back from Il the est dead. gentil, le roi It's Arthur. happened before. It will happen again. And soon. My journey, my mission, is to stop this from happening. Quel est votre plan au juste? Vos histoires ne m'intéressent pas. Ouais. I understand. It is your choice. I can't hold it against you. I will manage on my own. We will, however, meet again, if you decide to pursue the souls of the king. That, I can promise. But you still need a way to get out of this island. And to prove I am not your enemy, you can sail with me. Unless you want to stay here and die when the Red Priests find you. That's also your choice. Je reste. Et où allons-nous? To the Horns of the South. It's a fortress where they keep Excalibur,
My plan is to steal it. Or at least what's hiding within that damned blade. A piece of our king is bound to it, and it needs to be destroyed next. If you do decide to be useful, here, pin this emblem to your clothes, and you should get into the horns without any issues. And when you get inside, find the captain. Brandon's his name. He'll tell you the rest. Allons-y. I have something to do first, but you should get some rest. Judging by the waves, the journey won't be pleasant. Set up a camp and get some sleep. Then we'll sail for the Horns of the South. Ah, and here, have some cobweb. Throw that into the fire and you'll be safe from the weirdness. Just in case I don't come back before nightfall. Désormais que vous souhaitiez vous reposer, gagner un niveau ou cuisiner, vous pouvez allumer un feu de camp dans le monde du jeu. Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir la roue d'utilisation rapide. L. Les murmures représentent des fragments de souvenirs débloqués par votre mystérieux compagnon. Vous devez en parler avec lui autour du feu de camp. On va faire un feu là. Parlez. Well, that man really hates me. That much is clear. It's good you didn't tell him we've met, young one. Who knows what he'd have done? No. It seems that I should, but I don't. He knew me, spoke with certainty, with anger. But to me, he's a stranger. If he was a part of my past, then that past has been taken from me. I need to regain it. Il a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas très sympathiques à votre sujet. That isn't right. I should remember. I should. All I know is that I left my kingdom strong, prosperous. It should have grown. It must have flourished in my absence. Alors on va devoir aller voler Excalibur. Yeah, je suis d'accord. It seems so. If Caradoc is hunting for more pieces of my soul, we should definitely claim them first. When we do, I should grow stronger. I should remember. I should be whole. Let's go then, young one. Let's not waste any more time. I left my kingdom strong. It should have only grown stronger in my absence. And if something threatens it now, then I will see it restored. Ok, reposez-vous près du feu de camp pour récupérer toutes vos forces et vous préparer pour de nouveaux défis. Se reposer. Il est 19h. Je vais dormir jusqu'à 6h. Allez, coup de feu de camp. Ah bah t'es là. Ready? Hop on the boat. The sea was restless, waves slamming against the hull as you left the island asylum behind. Caradoc's boat cut through the black waters, its course set for Avalon's shores. Then the deep stirred. A shudder ran through the vessel from neither wind nor tide, but from something far below. A presence,
ancient and watching. And then it struck. The boat lurched violently, wood splintering as the sea itself rose in fury. A shadow moved beneath the surface, vast, coiling, inescapable. The next wave swallowed everything. Darkness took you. Salt filled your lungs, and then light. The crash of waves, the cold kiss of wet sand. You were alive. The sea had spared you, but not without a cost. J'espère que vous entendez bien. J'aurai bientôt un meilleur son. Mais pour le moment, il faut faire avec. L'approche donnée par Caradec devrait me permettre d'accéder aux cornes du sud. D'accord. Deux ils font trop mal. R3. Ah, il y a des attaques puissantes aussi. Oh là là, ouais, mais voilà, il faut que je fasse gaffe. C'est que je vais recommencer. Sérieux, c'est une blague? Ah ouais, non. Oh non. The sea was restless, waves slamming against the hull. Ok, be careful. Il y a des attaques sprintées. Ouais, c'est cool. Alors le truc c'est qu'on peut pas cibler les ennemis, ça c'est chiant. Faut que je vise avec le petit point blanc je crois. Ouah mais ils font mal.
Allez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Chemise, ouais. Le lac de sang. Voilà. Non, c'est quoi ça? Un dragon? Je sais pas ce que c'est le word. Consommer une source de souffrance. Fait perdre 15 en santé. Ah super. Perdez 7 en santé. Ah j'ai un crochet. J'en ai 10. C'est bois. C'est quoi ça? Un laisser-passer. Ok. Point de mana. Prendre la mana. Non, j'ai pas de santé. Ah, une carte. Limite d'encombrement, plus 25. Alors, j'espère que je vais pas recommencer là-bas. C'est chiant la sauvegarde de manuel par contre. Non, sérieux. Oh. The sea was restless. Point disponible. Faire un feu de camp. Cuisiner. Ah, tu peux peut-être faire... Non. Gain de niveau. Perception. Dégâts critiques. Chance de coup critique. Dégâts furtifs. Ouais, j'ai augmenté la constitution. Confirmé.
Oula, il y a l'air d'y avoir un paquet de compétences. Combat à main, nu. Combat arme à deux mains, arme à une main, général. Wow. Bouclier, endurance, santé. Dague. Ah, j'ai des dagues. Ok, après je fais quoi? Ah ouais. Suivant les attaques dans le dos portées à l'aide de dagues, ont 33% de chances en plus de se traduire par des coups critiques. Soin. La nourriture rend 10% de PV supplémentaires. Armure, état. Dégâts au corps à corps, plus 5%. Allez, on va prendre ça. Alimenter. Allumer un feu de camp pour débloquer de nouvelles opportunités et options cachées. Étoile éthérée. À quoi ça sert? Allumer un feu de camp pour débloquer de nouvelles opportunités et options cachées. Ah si, je vais essayer. Attends, c'est pas comme dans Dark Souls où ça fait grandir le feu. Offre personne. Ah, j'ai gagné. Ah ouais, d'accord. Ça m'a débloqué des menus en plus. Le coffre. Et ça, c'est quoi? Identifier les trésors que vous avez trouvés pour révéler leur valeur et leur vraie puissance. D'accord? Et le voyage rapide. Ah ouais, c'est trop bien. Et l'alchimie. De poisson. Petite potion de mana. Petite potion de soin. Il manque... Le sauge. 2. Ok. Allez, let's go. Non, c'est pas un dragon. C'est pas évident de cibler. Putain, j'ai plus d'endurance.
Mais elle est où le corps? Elle est là. Sondamos Farindes. Comment on fait pour pousser déjà? Oui. Mais c'est dingue. Mais je te pousse, moi. Oh là là, j'ai pas sauvegardé en plus. Ah. C'est dur, hein. Enfin, faut s'habituer. Et si je fais ça? Non. Et si je fais ça par contre? Ah, le feu, il est toujours là. C'est cool. Voyage rapide. Voilà. Là, là. Bah, comment ça marche le voyage rapide? Déplacer la carte. Bon. Ah, mais je suis où là? Ah non, j'étais allé trop loin. Ça, c'est la mission. Je suis bête. D'accord. Mais ça, c'est quoi? Le lac de sang.
Enfin, je vais pas te pousser, gars. We're not safe here. Don't mess with me. You fight like a milkmaid. You fight like a milkmaid. I'm not scared of you. This is my lucky day. You're down. Voilà. Faut vraiment que je m'habitue. I'll fight till I die. Oh là là. Désolé. C'est bien la musique, elle change. Ok, je vais faire une petite sauvegarde. I'll teach you to respect me. Fertilizing the soil. Voilà. Les myrtilles, une hachette. Your money or your life. This is going to hurt. Je vais faire mon endurance, moi. Une peau marquée au fer. Oh, c'est jaune. C'est du légendaire. Les pièces accrochées. Ah, un remède. Cool. Plume. Flèche en bois 25. Arc court. Waouh, trop bien. Capuchon cuir, ouais. Veste en cuir. Pantalon en cuir. Épée longue brouillée. Ouais, parce que porter cette tenue là, j'aime pas trop. Ah ouais, trop bien. Pas mal. Alors 1, 0,5. Pantalon actualisé. 1. Ça va, elles sont cool les tenues. Enfin, c'est le début, mais elles sont jolies. Ok.
capuche. Sérieux mec? Non. Non, j'ai bien fait de sauvegarder. De toute façon, elle était pas belle la capuche. Your rodents here. You'll be fertilizing the soil. We'll make short work of you. Beg for mercy. Or you'll have your head on a pike. Parfait quoi. Ouais. Ça non. Alors là, je dois avoir un soin. Réinitialise vos points de compétence, d'accord. What's your back? Sérieux mec, il m'a foutu un coup quoi. Bon, je vais y arriver cette fois. Fertilizing the soil. You survived that. You'll be fertilizing the soil. Ouais. I'll teach you to respect me. Say your prayer. I will bleed you. I'll leave you in pieces. Again. Désolé de jouer madame. J'ai pas l'habitude de jouer à ces jeux-là. Someone's out there. Give up Ça now. suffit toi. I'll teach you to respect me. Bah ouais mais ils font trop mal hein. Ils m'ont tué et moi, je recommence. I'll have your head on a pike. Don't mess with me. Faut pas que j'aille directement dans le tas parce que sinon...
C'est vrai que tu m'as vu. Wow. Be prepared for anything. Not scared of you. Oh. Prends un PV en tirant, ouais, non, je l'ai fait. C'est cuisiner, je pense plutôt. We're being watched. I'll teach you to respect me. Say your prayers. Oh, just. Petite potion de mana, petite potion de soin. Merci. Ok, nickel. Stay sharp. Ouais, il est trop fort lui. Oh merde. Eh ben. Je vais sauvegarder devant lui parce que. Il faut que j'évite de perdre de la vie. Voilà. I'll have your head on a pike. You'll have to do better than that. No, you'll regret this. Je sais pas si les armes elles s'abîment, j'ai l'impression de faire même des dégâts. Neuf 11, ouais, c'est pas mieux. Ouais. Ah, mais attention. Ok. Flèche 24. Très bien.
Et quand je change d'arme? We ain't safe here. Oh, ça marche pas. Ah non! Oh non, mais sérieusement. Oh non. J'ai hâte de vous pousser parce que... Voilà. Mais comment tu veux que je tue le mec là-bas? Style. Ouais, mais c'est trop dur. Je vais pas le tuer tout de suite, je vais me faire plus fort déjà. Je me trompe de bouton. Et là. Ok. Ok, bah on reviendra pour le tuer plus tard. This place is creepy as shite. How much longer do we have to wait to take down that damn noose? 4 days and 4 nights. That's what the arsehole told me. Said it'd bring bad luck if we cut them down too soon. So then. They're dead. It's not like they'll get any more dead in 3 days' time. Done sit here freezing my balls off. Beg for mercy! Oil after your head on a pike! You'll be fertilizing the soil! I'll leave you in pieces!
Non, Steve, oh là là, c'est vraiment dur. Hein. Ils me font mal. Mais bon, je suis pas assez fort là encore. Faut que je fouille plutôt que de me battre parce que faut que je trouve une armure et tout ça. Quoi. Ok, donc là c'était bon. Ah non, il faut que j'aille récupérer le coffre. Ok. How much longer do we have to wait to take down that damn noose? Eh les gars, je vous tue. Ils font trop mal, hein. Say your prayers. Oh, I'm not giving up yet. C'est toi ou moi. Ok. Ça, je un peu bien. De soins. Choix de... Ah, ça c'est une bonne potion. Cool. Bon, le but c'est d'aller à l'espèce de château, je crois. Après, je le sens pas là. Il y a trop de monde. Lui. Là-bas, dans le brouillard, il me semble apercevoir un truc. Ah, tout beau, toi. Peut-être là qu'il faut que j'aille. Yes. Hello. Whoa, what's happening? In the name of the old mother, what are you doing? I could have stabbed you. Wait, I haven't seen you before. But we don't just let anybody in, pal. You need to have, things, proof. Things to prove you're safe. For Haven. Yeah. This pin. I can't say I see it very clearly at this present moment, but it does look important. Very official. But I remember Fergus said something about all this, these emblems once. Oh, yes, I remember now. I welcome thee, ye, royal person, on behalf of the keepers. You are a great friend to our home.
welcome. Please, speak with Fergus. He's our quartermaster. He runs things around here in the captain's absence. He'll greet thee properly. Have a open it. Welcome, in the name of our eternally reigning Majesty King Arthur and the Knights of the Round Tables. I am obliged to inform you that fighting those who actively break the law and reject the rule of the crown is the duty and pride of every subject. As Camelot's representative, I will be paying a bounty of 10 gold pieces for the death of each bandit roving the area, as long as adequate proof is provided. I also recommend checking the bounty board for information on wanted criminals, especially those considered particularly dangerous. Please, state your business. J'aimerais empocher une prime offerte pour la tête de bandit. Really? You fought bandits and killed them? Oh, I want to hear all the details. Here's your reward, but promise you'll tell me everything. Oh, someone finally checked out the notices I was posting on the board. Go chop off some heads. Oh, hey, before you go, I can see the bloodlust in your eyes, you know. It takes one to know one. So here's some friendly advice, free of charge. C'est une arme? Ça a l'air trop bien si c'est une arme. Non, c'est pas une arme. Sac. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Bon. Watch yourself. Voler. Non, il va me foutre en prison après. Fair. I haven't seen you before. I wasn't expecting any guests. You don't look like a new recruit. And yet, Odrin let you in. He's not drinking again, I hope.
Ok. Si il était complètement ivre, non, il était déjà avant. Ouais, je vais pas le balancer. That's surprising, but good. Very good. He's been a drunk for as long as I can remember. Keeps saying he'll stop, but he never does. At least not for long. The name's Fergus, and I assume you already know I'm the quartermaster here. Now state your business. And please, try to be convincing, or the walls of this fortress will be the last thing you'll ever see. Je tiens cette broche d'un ami, j'imagine que vous savez ce que ça signifie. Yes, I know. And that's why you're still standing in front of me. However, these pens were only given to certain people. They mean that in times of trouble, these people will always find a safe haven here in the Horns. That makes me wonder, what happened to your friend? Where is he? Notre navire s'est échoué, j'imagine qu'il est mort. Notre navire s'est échoué, il ne s'en est pas tiré. J'en sais rien. If what you're saying is true, he must have had a deal with somebody well above my pay grade, and that leaves only the captain. However, if you're lying, then you might as well have just confessed to the murder of a knight of the Round Vous venez Table. pour ainsi dire de confesser le But meurtre. nobody's that much of a fool, I think. Fortunately for you, I've seen my fair share of morons in life, and you don't look like one. Fortunately for me, this pen only means that I'm to make sure you're safe in the Horns. Nothing about helping you out with whatever you're up to. Anyway, welcome to the Horns of the South. Make yourself at home. J'aimerais parler au capitaine, je peux vous aider? Just as I thought. If you have friends among the knights, you'll want to talk to the captain. But that's not happening anytime soon. Because I said so. What? Did you really expect that you could just enter our keep and head straight for the captain's quarters? There wouldn't be much point in having walls and guards here if anyone could just do that, would there? Tout simplement, je peux le trouver, je peux payer, ouais, il ne sera pas acheté. Vous devriez pourtant savoir que j'ai des amis haut classés. So what? Dis-moi simplement que je peux le trouver. Je peux payer, laissez-moi voir le capitaine, ou sinon, je te fous mon poing dans la gueule. Non, il va pas aimer ça. Dites-moi simplement où je peux le trouver. Or are you just here to wave that pen in my face again? First, show me you care, and then I'll take you to the captain. I can't have every random stray wasting his time. Not now, when the outcome of the war with its tribes is so precarious. I trust we understand each other? Je n'ai pas compris pourquoi, j'ai plein de difficultés. Because I said so. I believe your intentions are honest, and the matter is important, but I need to confirm that first. I can't risk our safety, and especially not the captain's safety. Bon ben, c'est tout ce que je peux faire. Retour. Ouais. If you need rest, you can sleep in the barracks. It's no royal chamber, but it's better to sleep under a roof than under the stars, right? Especially in this horrible weather. Merde, j'ai pas vu. J'ai besoin de repos, je dors. Ok, allez.
you're here to see the healer, don't bother. He's a quack and a butcher who likes to watch people's... I came to him with a toothache, asked him to make me something for the pain, and you know what he did? He said my tooth is rotten, and then sent me to Osprey to get it pulled out. Bah oui. Même si on reste dans où sous les traits. Sounds like horse crap. My grandma was smarter than your lot, and she couldn't even read. She knew how to make a proper potion for toothache. If I were any good at mixing that stuff, I wouldn't need to deal with quacks like Heber. Comme des clous de girafe. I even gave him my grandma's recipe, but he said it was no good. Pourquoi vous avez encore la recette? No, Heber took it, the plonker. Said if I don't know how to make it, I shouldn't have it. And that he doesn't want some questionable homebrew medicine spreading through the keep. He says it's no good. Says that if I don't get the tooth pulled out, it'll keep hurting. I told him that's why I need the remedy, to make it stop hurting. But it's like talking to a brick wall. You will? Oh, you're a lifesaver. Tooth saver, yeah? No matter. Don't worry, I'll give you something very special if you bring me that remedy. Oh, sorry. Do I know you? I'm terrible with faces. Either way, glad to make your acquaintance. I'm Jan Heber, a physician raised in Camelot and trained in the Royal Academy. Je peux vous aider, il y a un protecteur qui est là. Lanzo knows very well what he must do. I'm sorry, but there's nothing else I can do for him. Either he removes the tooth, or it will keep hurting. He's not dying! He has a toothache, for crying out loud. A physician's duty is to treat an illness, not its symptoms. Of course, I could give him something to ease the pain, but there's no point if he doesn't get rid of the underlying cause. C'est vrai. Il y a quelque chose à propos d'un remède. Yes, his grandma's miracle medicine. I honestly don't have time for village superstitions. I had to confiscate the recipe as well, lest he tries making it himself. As if I don't have enough problems already. Bon, il fait ce qu'il veut, hein. No, I thought I made myself clear. If you want an excuse to drink yourself to oblivion on moonshine, just drink the moonshine. No need to add other potentially dangerous ingredients. Well, to be fair, the base recipe is pretty harmless. But what if someone decides that if they don't have carnation, it's perfectly fine to substitute it with devil's snare, since the color is more or less the same? Or sage with wolfsbane, because, you know, leaves are leaves. I'm sorry, but unfortunately I know these people well enough not to trust them with something like this. Alors, si je combine de l'alcool de contrebande, des œillets et de la sauge, j'obtiendrai le remède. Eh oui. What? How do you... You know what? Fine. Do whatever you want. But if it causes you to shit yourself for 3 days straight, don't come running to me. Ouvrir la boutique. Oh. Il y a des potions. Est-ce que j'ai de l'argent? 80? Attends, 75? Et moi j'ai 88. Waouh.
Non, c'est les 5. Non, je crois pas. Ça, faut que j'en achète. C'est peut-être pas une bonne idée de sortir mes amis. Bref. 72 pièces, waouh. Ça me voit pas là. Hop. Ça va les médecins. Il y a de la thune, mais... Ça vole que les riches. Ah, faut que je retourne voir l'autre. S'il va se faire du mal, il va se faire du mal. Hein. C'est qui est parti? Ah, you're back. How's the remedy? Il est prêt, tenez. Je travaille. Ok, il faut que je le fasse. Est-ce que je peux faire un camp? Yes. Cuisiner. Non mais j'ai pas les ingrédients. J'ai fait voir. Restaurer la puissance de l'âme du roi. Bon bah faudra que je trouve les ingrédients avant. Maintenant faut faire quoi? Ok. Bon, bah, faut que je visite et je fasse mes preuves. You looking for trouble? You all right, newbie? Have you been to see the refugees? I can't believe... Hey, what a mess. Cole came to us with a group of refugees from some nearby villages. They were looking for shelter from, well, everything that's been happening here. Bandits, the weirdness, the Del Reader, hunger. I was happy Fergus let them in and allowed them to stay. You'll meet them in the village. They live in the buildings up high. Not long ago, though, Cole started acting very strange, erratic, sometimes even aggressive. One of our keepers, old Mahon, tried to calm him down. He might have used too much force, and Cole felt compelled to defend himself. He bit old Mahon. And since then, the old fool has been lying in the infirmary. Frankly, I think Mahon brought it on himself. They shouldn't have put that poor man in a cage. Wait, if you ever meet Patrice, please give her those flowers. I know it's not much, but I'd like her to know she's not alone. I support her and the other refugees. And I'm sure there are more of us who do.
Ok pour Béatrice. Good to see you again. The pledge today was very interesting, wasn't it? The certainty in Quartermaster Aimer's voice. Beautiful. Makes one eager to start work. So, what do you need this time? The pass again? Are we planning a trip to the stale lamb? Hey, not the... In the meantime, I need to ask you for a favor. So, you in? For the sake of our long friendship? Oui, bien sûr. De quoi avez-vous besoin, mon vieux? You do know it needs to stay between us. Do you understand? Say you understand. Vous savez que tout ça doit rester entre nous, n'est-ce pas? Je comprends. Fantastic. So, here's the thing. On a recent night out at Wrong's, it seems I may have left some sensitive documents at the bar. Documents, with Captain Fergus' seal. But not necessarily sealed by him. You know what I mean. I can't really go there right now. Could you get them back for me? I'm sure it won't be too much of a problem. Splendid! When you have the documents, meet me at the third crowing of the rooster. Or just find me. I'll be around. Quand les coqs sifflent 3 fois. D'accord. Please, watch where you're going. Hey. Hello. Are you also wondering why the heck we need them? Lighthouses. Why the hell are Dara and his workers pushing so hard to build the second one? Is one not... I mean, 2 lighthouses next to each other are almost the same as one, and ships don't even sail this way anymore. Two taverns, of course. One to drink in, and the second for when you're already drunk. Ha! Well, not much going on here, as you can see. Things have been a bit different lately. Due to the refugee, one was even hanged for theft. But I can't say much more as I wasn't there. If you're... What do I think? Well, as long as they follow the rules, they can stay. And if they don't, then they can hang. That's all. Folk... It's boring. But at least you don't have to pay to enter. But almost nobody goes there anyway. Gotta admit though, it does look pretty majestic. Partie sauvegardée. Ah bah cool. Zone direct. Verrouillé. Direct, c'est qui? Je dois le voir ou pas déjà?
Bébé. Une Béatrice. Hey, you're heading to the village, right? Tiernan should let you in. Take this medicine to my father, will you? Goban is a loud man. You shouldn't have trouble finding him. Donnez-moi ça, je m'en occupe. I can't promise that talking to him will be any fun. Come to me afterwards. Stay out of trouble. Oh, mother have mercy. Not another one. If I let you pass, will you promise not to make any trouble? That's just my luck. Take the post, Tiernan, he told me. You'll be looking after a village full of old farts. That's practically early retirement, they said. What a load of crap. There's always something. If it's not the deck falling apart, it's a refugee running around biting people. Deck? Nah, just old wood. Honestly, it's the least of my problems. But I've got no way to fix it. Dara's always busy with his lighthouse, and every time I try to do it myself, someone else needs me for something. I can't even sneak out to the tavern because last time some rich bint started complaining that everything here smells of fish. That's a seaside village. What else would it smell of? You do that? That would be a huge relief. Maybe not huge. Truth be told, I don't know why they want it so badly. It's for boats. No one here even uses boats. But, well, you know how it is. I'd pay if I could, but this was supposed to be my job. The budget's long gone. But if you're interested, not exactly standard keeper knowledge, but, well... See you around. Béatrice, c'est celle que je dois donner les fleurs. What do you want? To gawk at the beast? Well, I'll have to disappoint you. My Cole is not the monster you all believe him to be. So you really don't know? If you're not from here, I'm not sure what could have brought you to this hellhole, but you have my sympathies. Just know that Cole isn't like that. Something is poisoning his mind and soul. I don't know what it is, or why it happened to Cole, but now we're all at the mercy of those damned keepers. One evening there was a quarrel between our group, the villagers, and one of the keepers. They'd had a bit too much to drink and let some comments slip.
They hurled insults at us, saying there's no place for us here, that we should just get the hell out of here because things are hard for everyone. Hard? Sure. I bet that bunch of wimps wouldn't last a week outside. All they do is sit in that keep of theirs, thinking they're the defenders of justice. Well, Cole went mad. He attacked that keeper and bit him. It was serious, but the keeper survived. Afterwards, they chained Cole up and locked him in a cage. His condition started to worsen. They said a monster bastards. Surprising, isn't it? It seems that Quartermaster Fergus banned any kind of vigilante behaviour, and the local healer said he wants to make sure whatever made Cole this way isn't. So as long as that question remains unanswered, we're at a standstill. But honestly, if anything happens to that keeper, I have no doubt Cole will be killed and will be thrown out of the keep. This might sound silly, but before we reached the keep, we came near a strange structure. The locals call it the Arch Spire. In the morning, we realised everyone had a strange dream, but it was a little different for each of us. Cole started acting weird after that, and in time, it only got worse. J'ai-t-il raconté ce rêve? We set up camp near the Arch Spire. We hoped that bandits wouldn't dare to venture into a place like that. Well, now I know why with everything that's been happening lately, I'm ready to believe in every strange thing in this world. Les réfugiés ont fait un rêve étrange, alors qu'ils campaient à proximité de la grande flèche. Ce serait peut-être une belle idée de trouver leur campement et d'y dormir, moi aussi. Un protecteur m'a donné ces fleurs en gage de solidarité envers votre groupe. What? How dare you? Do you know the meaning of those flowers in that configuration? Revenge. Revenge, deception, and death. There's nothing nice about it, and I don't know if he did it on purpose or if he's just an idiot. But trust me, it's not a nice gesture. I don't care about his motivation. What you have in your hand is a very bad omen. Take those flowers away, burn them, throw them in a cauldron, whatever. I don't want to look at them. Be careful out there.
Beer from Kunacht, wine from Farshire, moonshine, only local, the best there is. And fish. Lots and lots of fish. What's your poison? Il y a quelques temps, l'un des protecteurs a laissé ici quelque chose d'important, des documents. No, I don't recall anything like that. No, listen. I don't know what's going on, but I doubt any of the keepers had anything important on them. Half of them couldn't tell the quartermaster's seal from a pile of horse dung someone stepped on. But that means... no. Impossible. What if... holy moonshine. I remember. Sigibald. It was Sigibald who left those documents behind. I've no idea how you found out about it. Sigi. He's dead. Taken by a fever. Aye, of course I have. I didn't just throw them in some cabinet. I was afraid they'd fall into the wrong hands. He was a good man. I wouldn't get rid of my only memento of him. Here, after what you said, I assume you'll make good use of them. Even though I'm still not sure what to think about it. Things are getting weirder and weirder in our beloved Avalon. No problem. Listen, if by some miracle you really talked with Sigibald, please, give him my warm regards. I don't understand any... Rend 120 PV. Ouais, c'est beaucoup ça. 30. Rend 108 PV. 28. 24. Ok, j'ai bien fait de piquer ses sous. Au docteur. Ok, j'ai quelques potions comme ça. Ok. Hein? 33 PV? Mais il n'y avait pas marqué 3 PV, il y avait marqué 120. C'est un mec. Il m'a donné des assiettes vides. Oh, okay.
Waouh. Ah merci bien. Ouais, j'ai craqué. C'est un archer. I wish Morris were here with me already. Do you need help settling in, dear? This isn't the best day to start a new life in this place. What a nasty business with that boy. I'm almost glad my Morris isn't... Take care of yourself. Ok. Faire un fait de com. Allez. Ah, the horns of the south. The crown jewel of these lands. We had barely laid the foundations of Tintagel when Seawall and his men had already built a lighthouse, eager to guide our ships to them. He always had a competitive spirit. Of course, it helped that he took every sailor from the homelands with him, along with a handful of knights, so they could learn from one another. And thus, the Keepers of the South were formed. I decreed that every sworn keeper would stand as an equal to a Knight of the Round Table. I doubt they still honor that law. But I am glad to see the keepers grown. In my time, there was only a lighthouse and barracks. Ok. Dégâts au corps à corps, plus 10%, ouais.
Oh là là, ça va? Non, ça va. À mon avis, il n'y a rien pour le... Oh là là. Style. Bon, bah les dégâts de chute, ça fait mal. Alors, Arthur m'a demandé de le retrouver, ouais, ça je sais. Attends, puis... apparaît le ponton. Absrite. Credo. C'est un rappeur personnel. J'aime pas cette vue. J'aime bien voir mon personnage. Bah, il y avait un truc là-dedans. Ah ouais, mais...
peux pas faire avancer le temps. D'accord. Ah bah de être là le forgeron. Enfin. Il dort. Souvenir d'Arthur. This feeling, it was so strong, so real. I remember now, the weight of it, the power. This blade was never just steel. It was a part of me. Pourquoi l'épée s'est refusée la mort? A sword like that, it doesn't yield easily. It demands strength of body and of will. You'll need to grow stronger before it will choose you. Excalibur. Oh là là. Non, ça j'ai pas eu. Ron m'a remis les documents mais m'a dit que Seconde devrait être mort. Je peux désormais retourner voir le protecteur. Waouh, c'est Excalibur. Oh waouh, mais elle est trop belle. C'est l'arme que je vais avoir à la fin du jeu, ça. Bah, j'ai hâte. Du coup, faut que j'aille là-bas. Ah mais là c'est la nuit, ça arrive, il y a personne quoi. Non. Je peux pas avancer le temps. Option mode photo, je peux garder chemin. Non, j'ai pas l'impression.
Tout le monde dort. Sérieux. Ouais, mais là, il me faut du bois. Just another peaceful moment. No need for that, is there? Got to admit, though, stay quiet, stay safe. I should stay out of trouble. Bloody seagulls! Can you hear me? You flying vermin! Just try a keep by the sea. What a great idea that was. And what do you want? Dis-moi pourquoi est-ce qu'elle vous dérange à ce I'm point. fixated. Me? Oh, you didn't see what they did to me a week ago. I was just standing watch as usual, and then, suddenly, splat. A dozen of them flying overhead, screeching, shitting and whatnot. So, I yelled what I think about them, shaking my fist. And then another 4, splat! And they kept screeching. I tell you, they're laughing at me. I spent all night cleaning my armor. Sewell didn't think it through when he decided where to put the keep, mark my words. Ce sont juste des oiseaux. Je crois que mon père apprécie ce que vous leur avez dit. Sure. If you haven't noticed yet, everything here tries to destroy you, including the bloody seagulls. I once managed to shoot a few. I thought they'd learned their lesson and wouldn't be flying over here anymore. And guess what they did? They kept shitting. With increased force. Like they're planning it. Vengeful scoundrels. I need to try a different strategy. Find something that will make them feel real terror. Like the way crows are afraid of scarecrows in fields. I'm sure seagulls also have something that scares them. We just need to find out what it is. Ok. Je suis en mesure de vous aider. Pas gratuit. I'm not asking you to hunt down a monstrosity from Grubwood or the Sunken Village. Ah, whatever. As you wish. You'll get your fee. You must think yourself an expert. I just need you to bring me some kind of a bird scarer. They'll learn their lesson and keep away from me. Ok. Alors. I don't know. I'm not sure if there's anyone. There is one guy in the museum. Riderick. C'est toi, Riderick? Non.
trop. Ah si, j'en sais. Ah, je fais pour aller là-haut. Ouais. Se reposer. Ah, je peux faire avancer le temps. En fait, c'est plus jamais. Ah oui, d'accord, il faut se reposer pour faire avancer le temps. Ok. Logique. Bah, c'est bizarre. Pourtant, le truc, il est là. Welcome to the Museum of the Horns of the South, the southernmost keep under Camelot's jurisdiction.
My name is Ridderick, and I will be happy to introduce you to the rich history of this fascinating place. A history that began 623 years ago with the first keeper, Sewell Firstfoot. I'd also like to bring your attention to our numerous exhibits that are, as I like to say, inanimate witnesses of the history of the Horns of the South. Ça va du musée, qu'est-ce que c'est? I have to admit that local fauna is not one of my main areas of interest, but I do know the answer to this question, as it is rooted in the history of the Horns of the South. It used to be the case that a significant part of the daily catch was gobbled up by our troublesome coastal neighbors. So the keepers of that time found a very peculiar way to deal with the problem. Ok, parce que je prie. Some of them, called the seagullers, scared off the coastal birds using specially constructed masks. They made them from feathers and pieces of tanned pigskin sewn together. The reason the gulls avoided these masks is unclear, but perhaps their peculiar shape reminded them of a natural predator? Non, c'est très bien qu'il se passe quelque chose. It began in the year 542. It is the crowning achievement of a group of keepers who were fascinated with Sewell Firstfoot. It took them years of tremendous effort to finally open. I don't doubt it. Since Sewell Firstfoot was a remarkable figure, drawing on available sources, we can claim with almost absolute certainty that Sewell Firstfoot was the... As you can probably guess, that's where his...
Of course not. That was just the first of his many great deeds. Sewell was an outstanding... He was also the founder of the Horns of the South. So I can say with... The museum holds a collection of 72 items of the so-called 72 pièces. Bien, plus celle que j'ai volée, je crois. The collection includes big and small items that represent the world surrounding the keepers of the Horns of the South, from the 1st to the 6th century. Here you will find militaria, craft tools, everyday objects, furniture, textiles, coins, religion. Allez, intéressant, et quelles pièces sont les plus intéressantes? I'd say all exhibits are worthy of your attention, but I could point you to the... Those would be the items that used to belong to Sewell Firstfoot. We have his signal horn, and also his boots. Those boots were the first to touch What is also worth mentioning is the tableware used by King Arthur himself during his visit. Yes, it's remarkable, isn't it? You can find them in the central display. On the outer side of each shoe, you can find a decorative brass buckle with the motif of the Camelotian bear. It is notable that even after 600 years, they are still excellently preserved, which is unusual considering the high humidity in this area. It means that even the keepers of that time must have realized the historical value of Sewell's boots, and therefore made sure to adequately preserve them. Oh là là. Son corps a l'air intéressant, son corps, oui, parlez-moi donc de ce morceau de bœuf marqué. Ouais. Suffira, je pense. J'aimerais vous demander autre chose. Oh. Nouvelle recette débloquée, presque de moitié. Ah merde, alors je trouve plus la sortie.
you're back. Hi. I told you, Ron is a good guy. And here's a little something for you. You know I pay well. Yes? What's the matter, my friend? You're really good at this today. Wait. Oh. Oh, you're serious. I understand. For so many years, I've been afraid to open this letter. But it looks like I needed to read it. Well, it is what it is, right? And I've been wondering why no one wants to talk to me. I thought to myself, Ah bah oui, are oui. they mad at me or what? But why are you talking to me? How can you see me? Je sais pas. Anyway, may the All-Mother bless your path. See you next time. Didn't expect to see you. Piscine expérimentale. Try to be more careful. It's nice to have a break. Oi, friend, a question. Do you know why people always stop and watch a blacksmith at work? Because he's riveting. It's good to see a new face in this sad hole. Oh, of course, I forgot to introduce myself. I'm Osbert, local master of hammers and anvils. Do you need your blade sharpened? Friend, I wish. But the only task I could use help with might be a bit too delicate for you to handle. Unless you're a master goldsmith, then feel free to prove it, and I'll have work for you immediately. There's just not enough of them to go around. And now that we're on lockdown, there's not much demand for my services either. Listen, I said I don't have any jobs, as in things I pay you for doing. That doesn't mean I can't teach you a thing or two. If you're willing to learn, that is. Since you're free to wander about while I'm stuck in the keep, maybe we can make good use of that. You've probably bashed in the skull of a beast or two, right? The alchemists. They're likely snatching up the corpses, using the muck to cook their weird concoctions. But perhaps you'd rather craft yourself some armor from those hides, huh? We should start with something simple. Let's see. I'll give you some notes on how to make armor. You gather the materials and get to work. And when you're done, you could bring it over so I can see what you've made. Alors, je peux fabriquer des armures à partir du cadavre de mangeurs de cadavres que je tue. Ayant de mangeurs de cadavres, 4 de mangeurs de cadavres.
Ok. Sometimes it's nice to just sit and think. J'ai obtenu les instructions qui devraient me permettre de réaliser un masque de moitié. Ouais, mais comment je les fais? Carte, journal, quête, personnage. Comment je le fais sur masque? Oh wow. Ah mais c'est petit. C'est trop cher. Flèche. Clé mort. 200. J'ai 141. Ah bah j'achèterai une clé mort, tiens, quand j'aurai assez. Vendre des objets du coffre personnel, racheter, vendre. Je vois pas comment je peux le construire ce masque. Bon. C'est bon, j'ai laissé travailler. J'ai parlé à Béatrice, mariée enfermée dans une cage au sein de moi. I knew we'd have to deal with this sooner or later. Time isn't exactly on our side. It's hard for me to admit, but nobody, including myself, really knows what's going on. If you find any clues, follow them. I'm only interested in the details, and ideally, the solutions. Hmm?
What a nice day. Merde, c'était pas vous déjà le gars avec le masque. I like it when things are quiet. Hey, tell me, can you read? Listen, I'm no good with words. She's learning how to read and write. Oh, thanks. Here's the letter. So, do you have time to read that letter for me? Mauvaise nouvelle. And what did it say? Everyone's healthy? No, you must have misunderstood something. What do I do now? I don't know. I don't know what to do. I should go back to him, right? Ouais, mais s'il y va tout seul, il va se faire tuer, lui. I guess that's true. Yes. Excuse me. I need to be alone. Et pour le masque avec les mouettes, on fait comment, du coup? Lorsque vous touchez un ennemi, celui-ci se retrouve immobilisé pendant 5 secondes. Ouais.
Parfois 50 sens pratiques. Pas grave, je change d'avis. Merde. C'était... Oh, a new face? It's always nice to see someone new here. Welcome, welcome. Yes, my apologies. Ever since breakfast today, I've been sort of lost in thought. I keep thinking of my dear mother's cook. You see, all we got here is venison and fish. Venison, then fish. And then fish, fish, and more fish. I can live with all the bullshit that's thrown at us soldiers. But the longer I live, the more I realize there's not much to live for. And I'd kill for a slice of that pie. As if it were that easy. I ain't much of a cook. And Rorik, the one we have here, well, he says we're soldiers, so we can stick our complaints up our asses. Really? Sure, I remember it well. Here you go. Sometimes it's nice to just sit and think. Always good to have a little rest. Nice to see you. Ouais. Bon. Je vais aller faire un tour. Mais ouais. Stay sharp. Aïe. For mercy. Oil off your head on a pipe.
teach you to respect me. Wow. You'll be fertilizing the soil. Clémor brisé. Ouais. Je vais à peine brisé, moi j'aurais une nef. Putain. Stay sharp. Show yourself. You'll be fertilizing the soil. Okay. You'll regret this. I will bleed you. No. This is my lucky day. C'est vraiment le jeu à l'ancienne. You'll be fertilizing the soil. Your wealth is ours. Huh? You'll regret this. Is that supposed to work? You fight like a milkman. Arrête de me jeter des couteaux. Your money or your life. You'll be fertilizing the soil. I'll make you pay for that. Your gold belongs to us now. Your road ends here. Your gold belongs to us now. This is my lucky day. Ah, le con. Trois PV, mais c'est une blague. Les œillets, j'en ai besoin, je crois, pour faire quelque chose. On est où le village? Non.
Keep your eyes peeled. Oh, vache. I'm not scared of you. I will bleed you. Watch your back. You'll be fertilizing the soil. Gotcha! You fight like a milkmaid. Beg for mercy. Your money or your life. Oh la vache. Huh? Something's not right. You fight like a milkmaid. Oh no. Même ça, l'aime là-dessus. Oh. Beg for mercy. We'll make short working. Mais sérieux? Ha! Gotcha. Ça va chier, hein. Ça va mal se passer pour vous. Show yourself. Say your prayers. I'll teach you to respect me. C'est quoi cette pareil? Je suis pas sûr que ce soit le bon bouton en fait. Je m'entraîne.
J'aime bien ce jeu, c'est cool. Something's not right. Mais comme... I'll leave you in pieces. L'endurance. I'll leave you in pieces. Non mais ça... I'll have your head on a pike. Ça suffit. It's not right. I'll teach you to respect me. This is going to hurt. I will bleed you. Beg for mercy. Your gold belongs Ouais, to mais ils us. font trop mal. You'll be Ça sent pas fertilizing the soil. Je suis trop faible. Il me faut une armure. Aïe aïe aïe. Be prepared for anything. Ah. Say your prayers. You fight like a milkmaid. Beg for mercy. Not scared of you. You'll have to do better. Ah, pauvre bête.
like a milkmaid. Oh, you'll regret this. I'll teach you to respect me. On va bien avoir mon super pouvoir. To us. Say your prayers. Your wealth is ours. Beg for mercy. This is going to hurt. Ha! Gotcha! We'll make short work. Oh, game over. Bon, je crois que je suis pas assez fort. Vous me faudra des potions. J'en avais acheté des potions. Non, je vais aller en acheter. 193. Je crois que c'est le médecin qui vend les potions. Ce serait logique. Sometimes it's nice to just sit and think. Il habite où? Des potions là. Français disponible. Vérifier. Vol de vie. Ok. J'ai obtenu les instructions qui devraient me permettre de réaliser un masque de mouette. Peut-être que cela aidera à quelquefois me débrouiller. Ah oui, mais comment on le fait? Ah, c'est là le médecin, je crois.
Non, c'est trop cher, je sais pas ça. Jette ça. What do you think of scale armor? Scale armor. What do you think of it? The ones all the keepers wear. Sure, maybe it's easy to make and doesn't restrict movement, but it doesn't provide the best protection. Someone just needs to stab you between the scales and you're done for. Lamella armor is much better. That will prevent you from being run through with a polearm or getting shot with a bow. It's also much more comfortable. Oh, of course. I mean, I've never made one. I'm not an armourer. But I've read so much about it that I'm sure it won't be a problem. Here's the page from the Armourer's Almanac that explains the process. I read a lot about it. In Volume 4 of the Armourer's Almanac, Arden Shadowblade describes the differences between various types of armour. For example, chainmail allows for a good range of movement, but it's heavy. It also provides poor protection against blunt weapons, and its production is laborious. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Are you here to keep me company or put me out of my misery? Just kidding. I love the view, but this weather is killing me. Always windy. Always moist. You don't say. I didn't choose to be here. Our beloved quartermaster. Ah, peut-être qu'il faut que j'y construise. J'ai le peur du roman, masque. Spitting on the good name of the keepers, whatever the hell that means.
I just got drunk in the tavern and lost half my pay. Je vais voir le faire, je... Maybe some of my clothes. But I mean, why would he even care? It was my gold. Oh, aye. I need a warm coat. And I mean the absolute warmest. Osprey might have something in stock or know how to make one. I'd ask myself, but he's not exactly speaking with me. Oh, come on. Can't you see I'm freezing? Who in their right mind orders someone with... Thanks. I'll be right here, freezing my arse off. Huh. It's Radan, isn't it? That ungrateful bastard's still on the wall. Disagreement? Sure, you could call it that, but since Dan is on, and I forgave him a lot. Well, I may not be angry with him anymore, but that doesn't mean I'll work my ass off, so here's an explanation of how to make it. Feel free to help him out yourself. Langue 18, quoi, c'est pas terrible. 28, 30. 13, 18. 7 en force, je suis passé. On verra plus tard avec les morts. I like it when things are quiet.
lost, or what? Tout le monde dort. Y'a personne. Bon. Bah, bonne nuit. Dormez bien. Et merci d'avoir regardé. Bon, du coup, j'ai un stock de potions maintenant. Un stock, peut-être pas, mais...
C'est quoi ça? Il faut que j'essaye de faire les le masque. Meuble, interagir. Ah. Et ben voilà, mystère résolu. C'est ma question. Permet de crocheter les serrures. Puis, armure lamelaire d'ombre lame. Oh, cool. Calotte de mangeur de cadavres. Masque de moitié. C'est ça qu'il faut que je fasse. Veston cuir, non. Donc j'ai le ça. Fabriquer 4, non. Je vais en fabriquer. Je sais qu'un peu de la job. Pourquoi résultat attendu crochet? Je veux pas des crochets. Ah, voilà. Ah zut. Il faut 2. C'est pas du cuir ça. Ah si, c'est du cuir. Et puis je fabrique ça. Ensuite, je peux fabriquer ça. Yes. Et l'armure, il me faut quoi pour faire l'armure de... Lamelaire. 80. Ah ouais, c'est une bonne armure. La mienne, elle fait 1, je crois. Attends. Carrément mieux que ce que j'ai, en tout cas. 2, ouais. C'est pour ça que je meurs tout de suite. Donc, il me faut quoi? 4 pots. Et 10 minerais. Et pour faire son manteau, donc une peau et de cuir. Lié hydraulique, réduction du poids de l'armure, métamorphose. Oh là là. C'est trop bien. Lié hydraulique. C'est quoi ça? Ça doit être pour mettre des reliques sûrement. Réduction du poids de l'armure. Métamorphose. Ah bah ça c'est... Ouais. Méta... Merde, j'ai oublié le nom. Non, elle est partie se coucher. Oh, incroyable. Jamais là quand on a besoin de lui. Jusqu'à 9h30. Elle est à 11h30 de debout. Nice to see you.
tu vends du minerai? On en fait carrément pas autant. Ah ouais, mais je vais dépenser toute ma thune là-dedans. Vendre. Vendre. Flèche, ouais, ça je peux vendre. Ça je peux vendre. Ça aussi. En fait, je ferais de ramasser tout ce qui traîne, parce que comme ça, moi, je me fais des sous. La capuche, ça je peux vendre. Ça c'est les domaines. Non, mais ça je peux vendre. Ça je peux vendre, ça je peux vendre. Les potions, je les garde. Lettre de la sphère d'un protecteur. Bijoux, dos 100. 40. Milliard d'argent, ouais. Plus personnel, acheter. Merde, qu'est-ce que j'ai acheté là? Oh le con. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Acheter. Non. Non. C'est quoi que je viens d'acheter? Ça. Le manac de l'armurier, armure la mer, non, ça me l'a donné. Super, bon, je vais aller faire des sous. Beg for mercy. Beg for mercy. I'll teach you to respect me. T'es tué. Avec mon armure, avec 2 points d'armure, ça peut pas aller loin. Par contre, la soupe, ça ramène beaucoup de vie quand même.
Watch your backs. Oh, you'll regret this. I'll have your head on a pike. Your road ends here. Alright. I'll teach you to respect me. Your wealth is ours. Ah, mais il a trop de vie, lui. I will bleed. Attendez, je vais récupérer un peu de vie. No, you'll regret this. Beg for mercy. T'en as une belle cuirasse, là. No, you'll regret this. Je t'ai tué le bleu. Say your prayers. Your money or your life. Don't mess with me. Your money or your life. Sérieux, ils ont trop de vie. Say your prayers. Ouais. You're no match for our band. Oh, c'est marrant comme style de combat. C'est sûr que bon. Faut pas comparer ça à un concept, mais c'est marrant, ça va. Your gold belongs to us now. Your gold belongs to us. C'est le truc, c'est qu'on peut pas cibler. Du coup, c'est pas évident. Your road ends here. Tu vas me donner ton armure. Hop. Et voilà. Pour marquer ou faire. Watch your backs. We're being watched. I'll leave you in. Alors je prends tout, hein. Faut que je fasse des sous.
Tant que je suis pas trop loin. Voilà, je... You're finished! Oh. Oh, you'll regret this! Your money or your life? Donc bon, si j'avais pas récupéré un plastron. Si, il faut un plastron, donc... Bon, mais c'est pas bien mieux. Non, c'est pas mieux du tout, non. C'est plus joli. Did you hear something? Oh, you'll regret this. Take that, fool! Oh, franchement, j'ai pas eu. Your road ends here. We'll make short work of you. Your road ends here. Merde. Pourquoi j'ai pas d'âme? Marteau. Your road ends here. Your wealth Oh, le is con. ours. You're no match for our band. Your road ends here. Your money or your love.
Oh, a new face. I haven't seen you before. And I'm in the woods. Is that how you want to talk? I'm Marg, a hunter in the service of the Horns of the South. You should try to keep. There's always work to do around there, and plenty of men who'd gladly push it on to someone else. Now, come to think of it, I might also have something for you, if you don't mind the stench of death and decay. An alarming amount of undead have been emerging from the old cemetery, in numbers far greater than that little plot of land ever held. I don't mind somebody thinning out the population of local bandits, but raising him as part of a personal undead army, well, that's something I can't abide. Alors, vous croyez que quelqu'un ranime mes morts? Sadly, that's not unusual in these parts. There's something about this land that's particular. The South has always been a troubled place, after all. Thank you. I'll be most grateful, as will the quartermaster of the keep. Virgas appreciates solid work. Everything is interesting around here, but... Ok. C'est par là, mais... C'est quoi en potion? Ok. Oh là là, l'endurance, c'est chaud. Oh. Oh là là, ouais. Costaud. Des shots, je gagne de l'agilité. Non. Tu perds des vies surtout. Aïe aïe aïe. Mais... Bon, hein. On va essayer une autre technique là. Après, est-ce que j'ai fait assez pour acheter une clé mort? Est-ce que j'ai un point surtout pour mettre en force? Oui.
Ah ouais, mais non, j'ai que 3 en face. Wow. Il me faut 6 ou 7 choux. Il y avait un truc vie, je crois. Général et bœuf, question baguette, activité politique. Soins. La nourriture à 10% de payé supplémentaire. Ouais. Sinon, il y a les dagues. Les attaques dans le dos portées à l'aide de dagues ont 33% de chance en plus. Ouais, je prends 5. Putain, il force le gars. Arrête. Te tuer. Marteau de crine d'îlot. Coupé en bois. Dix. 10, 12. Ah ouais, mais j'ai pas assez pour le porter. 24. Et 6 en force. Encore 3 points. Et le climat. Non, c'est pas une climat, c'est. Avec une lance. J'ai pas assez non plus. Clamart et aussi. 3 en force, bah je les ai les 3 en force. Ah non, j'ai 2. C'est quoi ça? Ça fait 2-3 fois que je vois ça.
putain, oh putain, c'est une perdade là. Heureusement que j'ai sauvegardé juste là. J'aurais pas été content. C'est quoi ça? Soigner. Ah bah mais j'avais pas besoin, hein. Je suis con. Bon. Faut que je trouve le nécromancien, parce que là, ça sert à rien de tuer les squelettes. Ouais. Je vais aller vendre un peu de tout ce que j'ai trouvé. Et je vais essayer d'acheter l'armure. Il n'y a pas de voyage rapide. Ah non, c'est au pire. Vous l'avez découvert, bien mieux. C'est un tueur du... Crier. C'est-à-dire 40% de dégâts furtifs. Oh oh. Merde. Mais c'est super dur. Ouais, tant que j'aurai pas acheté une bonne arme, ça va être dur. Il y a un truc qui m'énerve. Ouais.
Folle éthérée, ah ça c'est bien. Ah, d'accord. Quoi ça sert? Cherche. Ah, tiens. Ça se tue ce machin? Non, mais ça me tue, ça c'est sûr. Oh là là. Vite, attends. Oh là là. Non, je suis en train de bas, mec. Ah là là. Ouais, bah tu vois. Je sais pas si on peut couper quand on vient. Si on perd rien du tout. Bref, je regarde. Bref. Bon. Ouais, mais il y a trop de monde là. Bon, je vais partir d'ici parce que là, je vais pas y arriver. Je suis pas du tout assez fort. Je vais vendre mes matos vite fait. Bye bye. Qu'est-ce que je suis une fautrice ici? Indisponible en combat. Oh là là. Mais je vois rien, je sais même pas où je suis. Si je vais tout droit. Mais lâche-moi! Oh là là, il y a les boules là. Je suis perdu.
Ça, c'est bien ça. Voyage rapide. Voyage rapide, voyage rapide. Quoi? Vous ne pouvez pas vous téléporter en plein combat. La haine. Ah ouais, non mais ça... Ils sont combien, sérieux? Bah ouais, mais... Chill. Puis ils me font pop en plein dans les squelettes en plus. Ouais. Là-bas. Il y a un point. Toi, pousse-toi. Ouais, c'est impossible. On va faire que je me sorte de ce merdier, mais... Il est où le point? Disponible. Mais j'ai pas d'endurance, je peux rien faire quoi. Non mais... Oh, mais j'ai pris un coup quoi. Oh. Bon. Ça, hein, je vais pas passer là. T'as qui dit? Ouais, non mais... Oh. Ah, les squelettes, ils sont trop forts quoi. Vas-y, parade. La parade elle est trop lente quoi. C'est quoi cette parade? Bon. Qu'est-ce que je fais? Je joue furtif. Je peux pas jouer furtif. Vas-y, suivez-moi. Ah, c'est là l'entrée. Là, je me casse.
Allez, réveille. Tu es suffisamment entraîné ici. Je sais pas si c'est mieux là, mais... Il a l'air de faire quelque chose ici quand même. Ah bah se reposer, c'est tout. Ouais, je vais me reposer jusqu'au jour. Ah mais j'y pense le jour, peut-être que les squelettes ils sortent pas. Peut-être que c'est que la nuit. Comme ça je peux les tuer, le pyromancien là. Non pas le pyromancien, le nécromancien. Je vais les voir. Ah t'es encore là toi? Mais... Ouais, bye bye. Je me fais tuer par des squelettes, c'est bon. Je vais en mettre un cheval. J'ai gagné les points de compétence ou non? Non, je sais même plus. Oh bah les gars, je me suis pris une sacrée raclée. Hein. Je rentre, moi. Moi, je suis fatigué. Ouais.
what a nice day. No need for that. Alors, lance en fer, je vais la garder épée courte. Je vais la garder. Ça joint, gagneur joint. Dague, j'en ai déjà deux. Ça va en avoir trois. Clameur aime aussi, clameur aime aussi, clameur aime aussi. Je m'en fous, tout casser. Arc léger, arc moyen. Flèche en bois, flèche aiguisée. Ça vaut pas trop le coup ce que j'ai fait. J'ai tout dépensé dans les potions et j'ai tout perdu, je reviens. C'était pas 1 € le livre. Ouais. Y'a rien qui vaut plus d'1 € là. 5. Bah non, je vais pas vendre la veille. Oh là là, il faut 7 en force, je suis pas près de les deux. Hein. Oups, j'ai pas fait exprès de te voler, mec. Oups, j'ai pas fait exprès de te voler, c'est pas le bon établi. Faut que je tue un loup. Une pierre. Sérieux, mais j'ai que 140 de monnaie. Oh. Début de jeu pas facile. Hein. Ça c'est nul, ça c'est nul. Et ça, il n'y a pas de condition pour les porter, donc c'est bien, mais 80 c'est énorme en plus. Hein. La mienne elle fait 2. Il manque ça 10. La peau de douce, je vais la tuer. Je vais la trouver, mais... Acheter. C'est ça. Quoi ça? Non, 30. Bon, mais je vais déjà en acheter 2 fois. Hein. Voilà. Voilà ce que j'ai gagné. Il n'y en a pas dans tes caisses. T'as pas une pioche à vendre? Non, pas à vendre, acheter. Pioche, pioche, pioche.
Elle est où la quête? Et les mouettes. Ah oui, c'est celui qui est sur le... Je crois qu'il est là. Je gagne de l'agilité quand je saute. Eh gros. Eh oh. Hello. Là, vous n'avez jamais porté... Ah non, je sais pas lui. J'ai déjà parlé avec lui. C'est toi peut-être? Non. C'est celui qui veut le manteau. Hello. Encore toi? Mais je fais tout le temps. Oh le con! Ah, ça fait une sauvegarde automatique. Wow, trop cool. Voilà, Dan, il est où l'autre? Hope nothing bad happens today.
Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Il est pas sur mes cartes. Un chou. Trois choux. C'est quoi ça? Ah, c'est les téléporteurs, je pense. C'est l'entrée du château, là. Non, faut que je trouve à m'occuper, là. Si j'avais une pioche, au moins. Je vais aller voler les riches, hein. Franchement. Ils ont oublié personne. T'as pas l'air bien riche, toi. Puis I like it when things are quiet. peut sauter, là. Pas l'impression, hein. Ok. Si tu m'as roulé le capitaine. Laissez-moi voir le capitaine, sinon je m'énerve. Je peux payer. No, you can't. Eh mais lui, mais il est trop... Non mais... But if you're eager to throw your gold around, my keepers are running a charity for our veterans. That way, your coin pouch won't weigh you down, and you'll be supporting a worthy cause. T'as raison. That's a shame. In that case, why not help them with your own two hands? I might look more favorably on you after that. Mais je fais que ça, mec. Non, il est... incorruptible. Je vais retourner voir l'autre là.
Je saute toujours au début. What's left for someone like me? Still here, still breathing. Ouais, mais ils ont rien à voler. C'est pas ça que je veux faire. Oh, right. I forgot to introduce myself. I'm Beatrice. We plan to travel the King's Road toward Camelot. Well, here we are. Yeah, we grew up there. The village was built around a trade route. We had a good life. We lacked for nothing. Well, then more and more caravans disappeared into the forest. People were telling stories that grew... Oh, but... That... Yeah... Be careful out there. Je peux pas voir sur ces villes. Il doit y avoir un truc à faire avec eux. Be careful out there. Et dans l'auberge, il y a peut-être du travail pour moi. Faut que je bosse, hein, sérieux. Ouais, non, j'ai pas envie de travailler. Et où le patron? Ah, il y a peut-être des gens riches dans les chambres. Une pioche! Oui! Yes! Je vais pouvoir faire du minerai. Faut encore que je le trouve, mais... C'est 75 pièces! Ouais, trop bien. Je savais qu'il y avait des riches à l'hôtel. Puissance céramique. Voilà. C'est pas moi qui ai volé. Hein. On n'a rien vu. Quoi? Hein? C'est pas moi. Pas de ma faute. Hein.
Faut bien trouver un moyen d'avancer. 75, wow, mais c'est trop bien. Faut que j'arrête de manger mes potions frais. Ah, je vous ai tous volés. Et toi, t'as pas du boulot pour moi? Parlez-moi un peu de cet endroit. You mean the old pier? Well, first of all, it's not that old. Brennan was already the captain when it was built. Why is it called that? Don't know. Probably because of all those old folks around. A lot has been happening here lately. Plenty of new faces. I definitely can't complain. I'm finally running a proper tavern. People come and go and the regulars drink as usual. Hey, not here. You never want. I got mob. I was. On dirait rien d'intéressant. Ouvrir la boutique. Oui, un peu d'alcool. Rouge chapitre dans... Ah, c'est que je trouve du travail. Potion de mana, pièce, 21. Ah, chaud. On va aller voir en haut. Oi, Noel! What if I pulled Excalibur from that stone, but it broke, but only at the tip? Would I still get to be king, or not? You're so daft, Randall. Some magical lass living in a lake gave the king the sword when he broke his own bashing four-armed skulls. So, the one in the... Bon. Hein? Là, je suis juste chez toi, mec, t'inquiète, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, je vais pas voler ton coffre. Gentil. J'ai obtenu... Ouais, mais je sais. Il faut que je trouve le type. Ah, mais je sais pas si ça travaille pas de nuit. Non, il y a toujours rien sur la carte.
J'aurais volé tout le village. Aïe aïe aïe. Ouais. Ouais. Oh. Merde. J'ai plus de crochet. Qu'est-ce que c'est que ce merde? Réparer. Nécessite fois 50 bois. Mais il me faudrait une scie alors. Ça va du boulot. Buy something or bugger off. Unless you've already bought from Orla. Then just bugger off. Chercher à déclarer les insultants. Franchement, une pelle, moi je vais l'acheter. Une longue vue, ouais. C'est quoi ça? Non. C'est tout ce que t'as à vendre? Non, bah dis donc. Minerai de cuivre. Ah bah voilà, je suis content d'avoir une pêche. Attends, là, je suis pas bien. C'est bon? Je suis sûr qu'il est riche. J'ai plus de crochet.
Là-bas, là-bas, je peux aller. If I just stay put, everything will be... There you are! Finally! Do you have what I need? Oui, oui, oui. Non? What are you waiting for? More of them could fly over here at any moment. C'est quoi qui volait? Non, je suis pas allé là. Mais ça fait déjà 6 heures que je joue au jeu. Bon, mais je vais arrêter là. Je vais bientôt arrêter là. Pas grand chose là-dedans.
revenu un peu de chaud. Se reposer, allez, je me repose. Comme ça sauvegarde. Et moi, je vais me reposer pour de vrai. Merci à ceux qui ont suivi. Merci beaucoup d'avoir regardé ce soir, c'était cool. Et je vous dis bah à bientôt. Allez, bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.